अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात को कई मरहले और कई नशिस्तें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ तय नहीं पा सका है। हो सकता है कि आज रात गए तक किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुँचा जा सके, लेकिन यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ मुतालबात ऐसे रखे हैं जिनके ऊपर नून लीग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा ही मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बेहतर पोजीशन में नज़र आती है, जिन्होंने तमाम तर मसाइल के बावजूद ना सिर्फ 2 सूबों में बड़ी तादाद में सीटें हासिल की, बल्कि वफाक में भी उनका ये दावा है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में रहे। अब इस हवाले से कई सीटों के ऊपर वो मुख्तलिफ अदालतों में और इलेक्शन कमीशन के सामने दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, और उनमें से शायद चंद ऐसी नशिस्तें ज़रूर होंगी जो कि उनको वापस भी मिल जाएं। लेकिन ये ज़रूर तय है कि इस मरतबा जो पार्लियामेंट बनने जा रही है उसमें ना सिर्फ हुकूमत मुश्किलात का शिकार रहेगी, बल्कि अपोजिशन भी बहालत मजबूरी कुछ मुश्किल फैसले करेगी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में क्या वाकई जमहूरियत के हवाले से सही फैसले होंगे, ये वो सवाल है जो कि यकीनन इन पॉलिटिकल पार्टी से होना भी चाहिए। और क्या पिछले इंतखाबात से इन तमाम सियासी जमातों ने सबक भी सीखा है? मैंडेट चुराना या मैंडेट किसी और जमात को देना, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सियासी जमातें इन चीज़ों का एहतराम नहीं करती हैं। इस मरतबा कल की डिबेट अगर हम सेनेट की देखें तो उसमें एक बहुत ही अच्छा नुक्ता मुशाहिद हुसैन साहब की तरफ से भी उठाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पर नून लीग को अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और इसका मुजाहरा करते हुए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, और जो सियासी कैदी हैं उनकी क़ैद को भी ख़त्म होना चाहिए। अगर इसकी शुरुआत करती है मुस्लिम लीग नून तो यकीनन ये अच्छी मिसाल होगी। जब मीसाक़ मदीना की बात की जा रही है, फ़तह मक्का के बाद की बात की जा रही है, जब ये तमाम बातें कोट की जा रही हैं कि माजी को बुलाकर आगे चलने की बात होगी, तो क्या अगर तमाम सियासी जमातें उसमें अपना हिस्सा डालें तो ये मुल्क, जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा होगा। ये एक ऐसी डिबेट है जो कि अगले आने वाले दिनों में किसी वाज़ेह शक्ल में जो पार्लियामेंट तश्कील पाती है उसमें हमें नज़र आएगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह उभर कर एक मरतबा फिर मुत्तहिद होकर एक बड़ी जमात बनकर सामने आई है, ये यकीनन उनके लिए एप्रिसिएशन की बात है, और उनकी पज़िराई के साथ साथ ये भी एड्रेस होना चाहिए कि उनको जो मसाइल दरपेश थे उनके ऊपर अगर गुफ्तगू ना की जाए तो वो भी उनके साथ ज़्यादती होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीन अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि बहुत से उरूजो ज़वाल से गुजर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सफ़र तय किया, लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन था वो ऐसा था कि बहुत सी जमातों ने सबक सीखा, उसमें नून लीग भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही शिकायत कर रही है, JUIF भी कर रही है। तो आपके ख्याल में इस मरतबा जो पार्लियामेंट आप बनते हुए देख रहे हैं, यकीनन आपकी जमात की रिजर्वेशंस तो हैं कि उनकी नशिस्तें 170-180 के करीब हैं जो उनको मुकम्मल नहीं मिली, धांधली के जरिए हरवाया गया, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो पार्लियामेंट बनती हुई देख रहे हैं, आपको लगता है कि जमहूरियत के लिए अब सियासी जमातें यकसू होंगी या अभी भी अपनी अपनी ज़ात और अपनी जमात की सियासत होगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। बहुत अच्छा आपने एक नुक्ता पेश किया है नून लीग के हवाले से, और मैं उसी से इब्तिदा करूंगा कि उन्होंने शायद सबक तारीख से नहीं सीखा, और इस इलेक्शन ने सिखा दिया होगा कि उन्होंने सबसे पहली बड़ी गलती ये की कि मियाँ साहब जब वापस आए हैं, अगर कानून की बालादस्ती मानते हुए जेल जाते और वहां से फिर बेल के बाद मीनारे पाकिस्तान आते, मैं आपको लिख के देता हूँ आधा पाकिस्तान पहुंच जाता। क्योंकि कौम कभी ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ी होती जो VIP कारपेट लेके एक स्टेट वेलकम के बाद आता है। एक सबको पता था कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं। इस वजह से कौम क्यों इमरान खान के साथ है कि खान साहब तो जेल के अंदर हैं, लेकिन रोज बरोज मकबूलियत क्यों बढ़ी। और इस इलेक्शन में आपने देखा कि सारी चीजें, वी वर अगेंस्ट ऑल ऑड, वी वर पिटेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इट वाज 1 अगेंस्ट 100 कि आप निजाम हमारे खिलाफ, लीडर जेल में, निशान छीन लिए गए, लोग गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़। यकीन कीजिए कल इलेक्शन था और आज मुझे रिपोर्टें आ रही थी, हमारे बुनियादी कारकुन जो लोगों को इकट्ठा करते हैं उनको पुलिस की तरफ से हिदायत आना, किधर हो, इधर आ जाओ, थाने में हाजिरी करो, इधर फलाना। इसके बावजूद कौम निकली और कौम ने वोट किया। तो एक तो सबको बड़ा मैसेज है कि कौम उसी के साथ खड़ी होगी जो उसूलों पे खड़ा होगा। जहां तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, मुझे ये कहते हुए दुख है, लेकिन अफसोस से ये कहूंगा कि सियासी जमातों ने शायद अब भी सबक नहीं सीखा। अच्छा, यानी आपको लगता है कि अभी भी सबक नहीं सीखा। लेकिन अब अली भाई, इसमें बड़ी एक अजीब सा नुक्ता भी है ना कि पीपल्स पार्टी हो
JUIF ہو, MQM ہو, یہ وہی جماعتیں ہیں جو گھوم پھر کے سیاسی میدان میں پارلیمنٹ میں منتخب ہوتی ہیں. چلیں نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ٹرمز اچھے نہیں رہے ماضی میں, لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی نے ایک اچھا جیسچر دیا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اسد کیسر صاحب کی قیادت میں, ادر دین مسلم لیگ نون. تو سر یہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ماضی کی باتیں بھلا کر ہم کم از کم جمہوریت کے استحکام کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے اگر ہم واپس جمہوری سسٹم میں واپس جائیں, کیونکہ سر آج مشاہد حسین صاحب نے معذرت کے ساتھ کل مشاہد حسین صاحب نے سینٹ میں تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی جمہوریت کے لیے سیاست کریں, اپنی ذات کے لیے نہ کریں, اور وہ سیاسی قیدیوں کو بھی معاف کر دیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں سینٹ میں آنے دیں. تو آپ کے خیال میں سین ایڈوائس کو کیا نون لیگ اور باقی جماعتوں کو سننا نہیں چاہیے؟ اب میں نے مشاہد صاحب کی اسپیچ نہیں سنی, وہ ہمیشہ مناسب اور اچھے پیرائے میں بات کرتے ہیں. میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان سے تو ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں تو ریلیف عدالتوں سے چاہیے. عدالت میں ہی ہم اپنے کیسز پلیڈ کرتے ہیں, لیکن کیسز زیادہ تر جو ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ خان صاحب کے خلاف اور ہمارے سب لوگوں کے خلاف بنے ہیں. 6 مہینوں سے 7 مہینوں سے لوگ جیلوں میں ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے لوگ جیلوں میں ہیں. تو باقی جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر ہم حکومت میں آئیں تو اپنے جو ہمارا گمشدہ مینڈیٹ ہے, جو اغوا شدہ مینڈیٹ ہے جس پہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے, 175 سے 180 کے بیچ میں, 175 سے 180 کے بیچ میں ہماری سیٹیں ہیں, اور 17 سے زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون کی نہیں ہیں فارم 45 کے مطابق. تو اگر اپنے اوریجنل مینڈیٹ پہ جاتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت بنائیں. نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت ہم نہ بنا سکتے ہیں, نہ بنانی چاہیے, اصولی اختلاف ہے, لیکن سیاسی معاملات پہ بیٹھک ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن الائنس میں ان کے ساتھ جا کے حکومت بنانا وہ بعید از قیاس ہے. باقی تمام سیاسی جماعتوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, لیکن دیکھیے وہ جو ہے نا اس سے کوئی بہت بڑی توقع کرنا کہ بہت کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. جب تک ہم اس کو نہ تسلیم کریں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیں, پھر اس کا رائٹ ہے کہ اپنے ساتھ کس کس کو ساتھ چلانا چاہتا ہے. تحریک انصاف کی پھر ہمارا پھر یہ استحقاق ہوگا کہ کن چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ہمارا ذہنی ایک ملاپ ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھ کے ہم جاتے ہیں. بہرحال قوم نے اس بار بالکل کھلم کھلا پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں تھیں اس کے خلاف عمران خان صاحب کو ووٹ کیا. اچھا, لیکن اب علی بھائی اب 2 صوبوں کا اگر میں حوالہ دوں, آپ نے کہا کہ نون اور پی پی کے ساتھ تو اتحاد نہیں ہو سکتا, لیکن نظریاتی طور پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں باقی جماعتوں سے. سر JUIF کے ساتھ بھی 10-12 سال کا اختلاف رہا, ان کی لیڈرشپ آپ کی لیڈرشپ کو, آپ کی لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی رہی, لیکن اب ان کے ساتھ بھی بات چیت تو ہو رہی ہے. سر ان کی یہ ریزرویشن تھی کہ ان کے ساتھ KPK میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, لیکن KPK میں PTI کامیاب ہوئی ہے, تو یہ تو وہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں PTI کے ووٹ بینک کو بھی. تو اس پر ایک آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, پنجاب میں تقریباً آپ کی اور نون کی نشستیں قریب قریب تھیں, جو گیم چینج ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کریں گے, تو وہاں پر PTI کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگر ان 2 صوبوں کے حوالے سے آپ بتا دیں. وہ آزاد ارکان جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے وہ تو تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ اگر کسی اور جماعت کا شخص ہو, میں تو خود اس کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کسی سے اس کی وفاداری چینج کروائیں. اگر کوئی میاں صاحب کی جماعت کے مینڈیٹ پہ پاس ہوا ہے تو وہ میاں صاحب کو مبارک ہو. ہمیں ایسا ٹن کوٹیا نہیں چاہیے, کیونکہ جو کوٹ جلدی اتارتا ہے تو اس کو پھر نیا کوٹ پہننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تلخ تجربہ بھی ہو چکا ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ پہ جانا چاہیے. مولانا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اسد کیسر صاحب نے ان سے ایک ملاقات ضرور کی, لیکن اس ملاقات کو زیادہ جو ہے ہمارا جو نظریاتی کیڈر ہے مولانا صاحب کو ذرا ایسی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ PDM کے پیچھے مولانا صاحب ہی تھے, اور ہماری حکومت جب الٹی گئی تو اس کے پیچھے بھی جو 3 بڑی جماعتیں تھیں اس میں مولانا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. بہرحال اگر مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے وہ کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم تو کسی کے کردار کی نفی نہیں کرتے, لیکن اچھا ہے کہ انہوں نے جن کو یہودی ایجنٹ کہا آج ان سے بغلگیر ہوئے, تو یہ ایک طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی, میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. اس ملک میں کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, تو بہرحال اچھا ہے اگر کوئی اپنے پچھلے رویے پہ انہوں نے نظر ثانی کی ہے. ہماری طرف سے اگر کوئی سخت زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو بھی غلط الفاظ یوز نہیں ہونے چاہیے, میں اس کو اپنی طرف سے اقرار سمجھتا ہوں. لیکن زیادہ میں سمجھتا ہوں اسپیس انہوں نے دی ہے کہ ایک طرف آپ کچھ لوگوں کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں کہ ان سے ملتے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے اگر ایسی ڈیولپمنٹ ہے, یہ اچھی بات ہے سیاست کے لیے. اب الائنس میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے وہ بہت آگے کی بات ہے,
جمعیت کے ساتھ الائنس میں جانا اس کا آخری فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. باقی سیاست میں آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الائنس میں جا رہے ہیں، لیکن میں اس ملاقات کو اچھا سمجھتا ہوں. جی یہ بالکل ٹھیک. اچھا قدم ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی برائی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اوریجنل مینڈیٹ ہو تو ہم جیتے ہوئے ہیں. پنجاب میں ہماری حکومت بننی چاہیے، لیکن اگر ہمارا اوریجنل مینڈیٹ نہ ہو، خدا نخواستہ ہمیں واپس نہیں ہوتا، تو تگڑی اپوزیشن کریں گے پھر. ٹھیک. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. آپ کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں آپ کے اراکین شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ مخصوص نشستیں بھی اویل کر لیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی بہتر پوزیشن میں پارلیمنٹ میں موجود ہوگی اور باقی اسمبلیوں میں بھی؟ جی، بڑا ہی بنیادی سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جس مقصد کے لیے ہم اپنی جماعت کو عارضی طور پہ، ہمارے جو پاس شدہ لوگ ہیں، اور وہ سنی اتحاد کونسل جو ہمارا اتحادی ہے، اور مت بولیے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو لیڈر ہیں محترم حامد رضا صاحب، تو وہ تحریک انصاف کی سپورٹ سے ہی پاس ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی بہت ہمت دکھائی ہے جو انہوں نے تحریک انصاف کو اپنی جماعت آفر کی ہے. تو عارضی طور پہ ہماری جماعت وہاں گئی ہے تاکہ دو چیزیں ایڈریس ہوں، خواتین کی مخصوص نشستیں اور ہماری جو اقلیتی برادری ہے ان کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ انشور ہوں تحریک انصاف کی. کیونکہ اگر سب سے بڑی جماعت ہے تو اس کے پلیٹ فارم سے جو خواتین اور اقلیتی ممبرانوں نے اسٹرگل کی ہے، ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اسمبلی میں آ سکیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدواروں کا ایک جمعہ بازار ہے جس میں لوگ خریداری کے شوقین ہیں، زرداری صاحب بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میلہ مویشیاں میں وہ بھی بڑے شوق سے خریداری فرماتے ہیں، اور میاں صاحب کا تو یہ پرانا مشغلہ ہے. جو چھنگا منگا کی سیاست ہے اس کا تو رواج ہی میاں صاحب ماشاءاللہ سے ان کی فیملی نے دیا. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنے ممبران کو اور اپنے مینڈیٹ کو ان لوگوں کی للچائی ہوئی نظروں سے بچانے کے لیے عارضی طور پہ اس ارینجمنٹ میں ہم گئے. ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرنے لگے. سر وہ جیسے کب انٹرا کرنے پارٹی لگے؟ میں الیکشن علی بھائی ہوتا یہ ہے، پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ پھر واپس پی ٹی آئی اپنی جماعت کو ری اسٹرکچر کر سکتی ہے؟ جی. اگلے مہینے 15 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ ہمارا الیکشن ہو جائے گا، اور جب ہمیں اپنا نشان واپس ملتا ہے تو واپس انشاءاللہ تمام ممبران جو ہیں وہ تحریک انصاف میں جائیں گے اور اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سیاست کریں گے. ٹھیک. اچھا علی بھائی، یہ سوال ہم نے کچھ اور بھی پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیٹیو سے پوچھا، لیکن وہ سوال اس کا جواب دے نہیں سکے یا دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن شاید آپ اس پہ ہمت کر کے بول سکیں. سر، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی 26 سے زیادہ مقدمات ہیں جس میں وہ ضمانت پر ہیں. پھر یہ کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کنٹروورسیز بھی بڑی کریٹ کی جاتی رہیں، اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا باتیں ہوتی رہیں. لیکن سر، ان کی نومینیشن کے اوپر ایک طرف اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ان کے ناقدین ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت کو جو متنازع ہو نہیں نومینیٹ کیا جانا چاہیے تھا. اس پر پی ٹی آئی کے اندر انسائٹس کیا ہیں؟ کیونکہ عاطف خان صاحب کی ٹویٹ سب کو یاد ہے جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مناسب شخصیت کو نومینیٹ کیا جائے. تو کیا پی ٹی آئی میں اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، اور کیا یہ فیصلہ اپنی جگہ قائم ہے یا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟ یہ پریروگیٹو کسی شخصیت کا، عاطف خان میرا یا کسی اور کا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا ہے، اور فاؤنڈنگ چیئرمین نے جو ہے گنڈا پور صاحب کا نام دیا ہے. اس پہ کوئی تنقید مثبت یا منفی برائے میں تو بات ہو سکتی ہے بار کی طرف سے، لیکن یہ استحقاق تحریک انصاف کا ہے. وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنا نامزد کینڈیڈیٹ وہ اتاریں گے ایز اے وزیر اعلیٰ. اور جہاں تک محترم علی امین خان گنڈا پور کا تعلق ہے، 3-4 چیزیں بڑی ان میں اہم ہیں. نمبر 1، پارٹی کے لائلسٹ ہیں، عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے وفادار ہیں. نمبر 2، ملک کے وفادار ہیں. ان کی ایک ایسی فیملی ہے کہ ان کے والد جو ابھی حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پاکستان کے لیے میدان جنگ میں لڑے. میجر صاحب ان کے والد جو ریٹائرڈ امین صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جہاں تک علی امین خان کا تعلق ہے تو انہوں نے صوبے میں اور مرکز دونوں میں وزارت کی ہے. صوبے میں 2013 سے 18 تک وزارت چلائی، اچھی چلائی، اور 18 آنورڈز 22 تک انہوں نے کشمیر جیسے حساس علاقے کے وہ وزیر رہے، اور وہاں ان کے کریڈٹ پہ تحریک انصاف کی حکومت بنانا ہے، اور گلگت بلتستان میں ان کے کریڈٹ پہ تحریک انصاف کی حکومت بنانا ہے. تو پولیٹیکلی بھی میچور آدمی ہے، ایگریسو ضرور ہیں، لیکن اس وقت آپ کو ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت تھی. نمبر 2، جو سب سے اہم ہے، پچھلے 6 مہینوں میں جب سے وہ صدر بنے ہیں، پرویز خان خٹک صاحب نے جب پارٹی چھوڑی ہے، اس کے بعد بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ پختونخوا میں، ویسے تو پورے پاکستان میں، لیکن پختونخوا میں لوگوں کے ٹیمپریچر بڑے ہائی اور بہت جذبہ تھا. بہت سے ایسے مواقع ہو سکتے تھے جس میں خدا نخواستہ دوسرا 9 مئی ہو سکتا تھا، لوگ جذباتی ہو کے باہر نکل سکتے تھے. گنڈا پور صاحب نے جماعت کو وہاں زندہ بھی رکھا، لیکن ایک خاص حد سے آگے احتجاج کو بڑھنے نہیں دیا کہ خدا نخواستہ لوگ اداروں کے خلاف نکل آئیں یا کوئی
डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे भी गलत दोबारा कुछ ऐसा कुछ हो जाए, किसी गलत बीच में कोई तीसरा फरीक आके कोई नुकसान पहुंचाए, तो बड़े तरीके से उन्होंने अपनी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तक एक पुरअमन तरीके से लेके गए हैं। इसको पता नहीं लोगों की नजर है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी से उन्होंने बड़ा एक सर जिम्मेदाराना जेलें रोल भी प्ले काटी किया है है। अब उन्होंने, आगे उन्होंने मुकदमात भी भुगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस, और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो खान साहब चेंज कर देंगे, तो इसमें कोई ठीक। परेशानी की बात नहीं है। और उनका मैसेज बड़ा अच्छा आया है, जो उन्होंने स्पीच की है वहां से बतौर नामजद वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो की पोजीशन पे अभी आने से पहले जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्पीच की है, उन्होंने वफाक को एक इस्तेहकाम का मैसेज दिया है। और उससे एक दिन पहले मेरी और उनकी सुबह गुफ्तगू हुई, और मेरी और उनकी बिल्कुल इस बात पे हमारा इत्तेफाक था कि इंशाल्लाह सुबह पख्तूनख्वा विफाक को मजबूत करने का बायस बनेगा। अगर किसी के ये खदशात हैं कि कोई महाज आई होगी, तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे, अली मोहम्मद इंश्योर करेगा, गंडापुर साहब इंश्योर करेंगे, हमारी टीम इंश्योर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा जो एक हसास सूबा है, जहाँ दहशत गर्दी की एक बड़ी जंग लड़ी गई, अभी भी इलेक्शन के दौरान हमारे वहाँ रेहान खान शहीद हुए, हालात बड़े वोलाटाइल थे। इसके बावजूद मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने सूबे को हम तरक्की के उसमें लेके जाएं, हेल्थ में काम करें, एजुकेशन में काम करें, रूल ऑफ लॉ पे काम करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करें। और जो विफाक खास कर ये बात मुझे गंडापुर ने की थी, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अली अमीन खान ने मुझे ये बताया, मेरी गुफ्तगू जब उनसे हुई, कि जो हमारे महसूलात हैं सूबा पख्तूनख्वा के जो अरसे दराज से वफाक के जिम्मे हैं, तो वो महसूलात अगर हमें मिल जाती हैं तो हम यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो वो इन चीजों की तरफ उनका फोकस है। ठीक, बिल्कुल ठीक। एक अच्छे और एक नए विजन के साथ वो काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। यकीनन प्रेडिक्शंस हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खासकर बड़ी एक विक्ट्री हासिल की है। और अब देखना ये होगा कि आया तीसरी मरतबा मुंतखब होने वाली ये जमात जिसको खैबर पख्तूनख्वा ने चुना है, किस हद तक डिलीवर करती है। लेकिन इस मरतबा पार्लियामेंट में किस पार्टी के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं और कौन सी पार्टी कितना गेन करने जा रही है, इस हवाले से सियासी तज्जिया जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या इसकी वजह यह है कि गवर्नेंस के मसाइल दरपेश हैं, या फिर इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस वज़ीर आज़म बाकी अहम तरीन ओहदे देने के लिए रिलक्टेंट नज़र आती है, या फिर इसकी वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाली हुकूमत के किए जाने वाले मुश्किल फैसलों का वजन अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती। वो हुकूमत को सपोर्ट तो करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमती बेंचेस पे और वजारतों के मज़े नहीं लूटना चाहती। या फिर इसकी वजह यह है कि उनकी नज़र अगले इंतखाबात के ऊपर। ये वो एक तवील फहरिस्त है जिसमें अगर और मगर शामिल है, और ये भी शामिल है कि आया मुमकिनात में से कौन सी बात मुमकिन तौर पर दुरुस्त साबित हो सकती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जहनों में चल क्या रहा है और आखिर वजह क्या है कि ये खिचड़ी अभी तक तैयार नहीं हो सकी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिन्होंने कई हुकूमतों को बनते और कई हुकूमतों को ख़त्म होते देखा है। उरूज व ज़वाल की कई दास्तानें उनकी आंखों के सामने रकम हुई हैं। दुरानी साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आप पीपल्स पार्टी की सियासत को भी, नून लीग की सियासत को भी बखूबी जानते हैं। सर वजह क्या है आखिर, आपको वैसे आपका अंदाज़ा क्या है कि आखिर डेडलॉक क्या गवर्नेंस के मसाइल पर आ रहा है, मुश्किल फैसलों पर आ रहा है? आखिर दोनों जमातें किसी एक पॉइंट पर यकसू क्यों नहीं हो पा रही हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है, सादा सी बात है समझने वाली, कि दोनों पार्टियों को अपना मुस्तकबिल में एक तारीख, और इस वक्त का जो अवाम का रवैया सामने आया है इन इलेक्शंस के अंदर, उसको देखते हुए वो आगे के लिए अपने लिए कोई बेहतर सूरत बनाने के लिए वैसे ही हाथ पांव मार रहे हैं जैसे डूबता हुआ इंसान जो है वो दिन पे उठा। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी क्योंकि इन पे आ पड़ी है, बाय ऑर्डर आई है। इन्होंने क्लेम्स तो बहुत टॉल के, उतने वोट्स तो आए नहीं है। तो अब है कि ये जब हुकूमत बनाने की बात है तो हुकूमत बनाने के लिए ये जो डिस्टॉर्शंस करना वो नहीं हो पाए, क्योंकि अवाम उसके में मज़ाहिम है। और इवन जो मुंतखब हुए हैं तो वो भी ये समझते हैं कि अगर वो एक हद से ज्यादा अवाम की राय के खिलाफ जाएंगे तो उनकी सियासी तकमील जो है तारीख हो जाएगा।
ठीक। यहाँ तक बात होगी। अब जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है वो ये है कि एक गाय है और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम सर वाला हिस्सा लेंगे और हम्म। तुम जो है वो नहीं, हम दुम वाला हिस्सा लेंगे, तुम सर वाला ले लो ताकि तुम घास खिलाओ और हम दूध। बिल्कुल। अब इसके ऊपर बिल्कुल। जो है एक सियासी मफादी झगड़ा पड़ा हुआ है हम्म। और वो झगड़ा जो है वो इनसे रिजॉल्व इस वक्त नहीं, नहीं लेकिन हो दुरानी रहा। साहब सर, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है। मतलब वो चेयरमैन सेनेट भी लेना चाहते हैं, सदारती कुर्सी भी लेना चाहते हैं, स्पीकर असेंबली भी चाहते हैं, सिर्फ नहीं चाहते तो वजीर आजम नहीं चाहते। तो सर आपके ख्याल में नून लीग उनको ये क्या दे कि जी आप वजारत उज़्मा भी ले लें? देखें जी, मतलब ये है कि वो दूध पीना चाहते हैं, घास नहीं खिलाना चाहते। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेना चाहते और वो कहते हैं कि जी ये आप ले लें, हम तो यही लेंगे। ठीक। असल में जो मसला है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम के बाद, जिसका मैं वाहिद पाकिस्तान की तारीख में अकेला बंदा हूं जिसने 18वीं तरमीम पे दस्तखत नहीं किए हुए। वजह इसकी ये है कि उसके नतीजे में सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सूबों को नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों को और सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को तमाम माली वसाइल उसके हाथ में चले गए और प्राइम मिनिस्टर और जो मरकज एक खाली डब्बे की तरह रह गया जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो सारी की सारी मुश्किल फैसले करने की जिम्मेदारी होनी गई है जिसको बाद में जिसके नतीजे में बाद में बहुत सी जिल्लत उठाना चाहती है पड़ती है। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि 2 सूबों की हुकूमतें वो ले ले और मरकज के अंदर भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो ले ले और जिम्मेदारी का काम कोई ना उठाए। अब ये जो सूरत हाल है इसमें मैं अब आगे का रास्ता आपको बता दूं। मैं थोड़ा सा सियासी तज्जिए के जरिए बात किया करता हूँ। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है कि मैं नजूमी बन के बताऊं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। ऐसी बात मैंने कभी नहीं की। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर इन दोनों पार्टियों के लिए सियासी बका और निजाम की बका इसी में है कि ये जो सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में उसको हुकूमत बनाने के लिए इख्तियार दे दें और सर फिर आपका उसके इशारा साथ पीटीआई की तरफ है? जी पीटीआई। और ये बात आपको पता है कि मैं पाकिस्तान का पहला सियासी दानिशवर हूँ जिसने ये बात कही थी कि इलेक्शन से पहले ही ने कही थी कि आप लोग इलेक्शन से पहले ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फैसला कर ले और जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके आए वजारत उज़्मा उसको दे दें और 25 मेंबर्स की कैबिनेट बनाए और उसके साथ 5 साल के लिए तमाम पार्टीज मिलके मुल्क की मईशत को संवारने के लिए और ऑनगोइंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए आपस में इकट्ठे सर लेकिन मैं दुरानी साहब सर आप ठीक कह रहे हैं, ये आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स से गुफ्तगू में ये आइडिया ये अपना पूरा एक जो कॉन्सेप्ट था वो रखा था। लेकिन सर अब जिस तरह से कल मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट में एक बात की, उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें वो मिलकर कोई कदम उठाएं वरना तो ये कदम जो है वो GHQ तक चले जाएंगे। तो अब इशारा तो उन जैसे लोग भी दे रहे हैं कि अगर इन सियासी जमातों ने कंसेंसस नहीं किया तो फिर मामलात किसी और हाथ में चले जाएंगे। सर लेकिन आप जिस सेटअप की बात कर रहे हैं उससे पहले ही इलेक्शन होने से पहले सबको पता था कि मखलूत हुकूमत बनेगी। सर वो फिर कैसे पता था लोगों को कि एक हंग पार्लियामेंट बनेगी जिसमें किसी जमात को अक्सरियत नहीं होगी? देखिए अब बात यह है कि ये जो पार्टी इस पिछली पीडीएम जो थी, पीडीएम ने अपने दौर में इस चीज के लिए प्लान किया, सारे सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया कि इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर वो एक सर्टन लेवल से ऊपर जो है वो अवाम के नुमाइंदा बनते। हमारी एक रवायत रही है माजी की कि जिस पार्टी के बारे में ये तासुर बना दिया जाए कि वो इक़्तिदार में आ रही है, अक्सर अवाम उसी को वोट दे दिया करते हैं। तो उसी तासुर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने एयरपोर्ट से शुरू करके कि जी हम आ गए हैं, एक पार्टी ने कहा जी हम वजारत उज़्मा बनने के लिए आ गए हैं, किसी ने कहा जी हम में आ गए हैं, तो और हम वजीर आजम हर कोई बन रहा था, सब कुछ कर रहे थे। एक पार्टी भी कह रही थी हमारा वजीर आजम, दूसरा भी हमारा वजीर आजम, अब दोनों कहते हैं हमने नहीं बनना वजीर आजम। वजह ये हुई कि अवाम ने इस तासुर के सामने झुकने के बजाय रिएक्ट कर, अवाम ने इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद छीनने वाले की ताकत को मानने के बजाय उसकी ताकत को चैलेंज कर दिया। अवाम ने इस नारे को कि जी मैं वजीर आजम हूँ
اس کو عزت کا نعرہ کے بجائے اس کو ذلت کا نعرہ بنا دیا، اور اب حال یہ ہے کہ جو جیتے بھی ہیں ان بیچاروں کا جیتنا بھی جو ہے وہ کاغذوں کی ادلی بدلی پر منحصر ہے۔ اب اچھا اس درانی صاحب سر، اس میں ایک ضمنی سوال کی مجھے اجازت دیں۔ اب دیکھیں کچھ حلقے ہیں جیسے اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو ریورس کروا دیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار اکثریت سے جیت رہے تھے، لیکن اگر ہم مانسہرہ کے صوبائی حلقے کی بات کریں تو وہاں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا، جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تب بھی وہی جیتا ہے۔ تو سر کیا ہی اچھا ہو کہ جن حلقوں میں نون لیگ جیتی ہے وہ والنٹیرلی یہ کہہ دے کہ آپ میرے حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کروا لیں، تو فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ آخر جیتا کون ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے کہ ہم 180 نشستیں جیتے ہوئے ہیں، اس میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز تو یہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے اندر بہت سے گرے ایریاز ہیں جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل آبزرورز، لوکل آبزرورز اور پورا نظام جو ہے وہ چغلی کھا رہا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ، مطلب، اور وہ نیٹ بند ہو جانا، الیکشن کے ریزلٹس کا رک جانا، مطلب 101 انتخابی نشان چھین لینا، مطلب یہ ہے کہ دشمن کی ٹانگیں باندھ دو، منہ پہ ٹیپ لگا دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور اسے کہ آؤ دوڑو۔ مطلب اس سارے نتیجے میں نکلا ہو، اور میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ 70 کے الیکشن کی طرح الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہوتی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی کھلی آنکھوں سے بیٹھا ہوا فرد ان الیکشنز کے انعقاد کو غیر جانبدارانہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ الیکشن کمیشن جو انتخابی نشانوں کا محافظ ہے وہ خود انتخابی نشان چھیننا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ الیکشن کروائیں گے تو اس کے بعد جو نتائج آئیں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے باوجود آج آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں مشاہد صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، اور یہ بات جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کے بھی حکومت بنائیں گی تو یہ بھی کسی ڈنڈے کے نیچے بنائیں گی، یہ خود نہیں بنا سکتی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا اپنا سیاسی تو سر درانی مستقبل صاحب، جو سر ہے۔ ویسے وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے کوئکلی اگر ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جس طرح سینٹ میں بھی اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی آواز اٹھا چکی ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تمام تر کریوس جو پھیلا پورے الیکشن پروسیس میں۔ سر آپ کے خیال میں کیا یہ مطالبہ بھی جائز ہے الیکشن کمشنر کے حوالے سے؟ میرا تو خیال ہے اگر سیاسی توگوں میں جان ہو تو ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ وہ تو اگر وہ مطلب کسی حیا شرم کا کام کرتے تو ان کی اور سچویشن ہوتی، اس وقت ان کو فوری طور پہ استعفیٰ بھی دے دینا چاہیے، اور جو بھی قانونی پروسیس ہے اس کے تحت ہی شوڈ بی ریمووڈ فرام ہز پوزیشن، اور سپریم کورٹ کو ایکشن لیتے ہوئے، سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے ان کو ان کی حیثیت سے محروم کر دینا چاہیے، اور سارے الیکشن پروسیس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے بہت ڈراسٹک اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل اس وقت ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی دانش کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اگر وہ پیچھے ہٹ کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، اگر وہ مزید ٹکراؤ کی طرف جائیں گے تو جنہوں نے ابھی ظلم کیا ہے وہ ذلیل ہوں گے، اور جو اس وقت ٹکراؤ میں جائے گا اس کی وجہ سے ملک کو نقصان۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بڑا ڈیٹیلڈ اور بڑا کینڈیڈ انالیسس تھا ان کا، اور ممکنہ طور پر سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو کیا بہتر انداز میں کیا فیصلے کرنے چاہیے، اس پہ انہوں نے تفصیلی روشنی بھی ڈالی۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ایک بین الاقوامی ادارہ ہے فچ، جن کی طرف سے ایک رپورٹ گزشتہ رات جاری کی گئی ہے جس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں جو سیاسی بے یقینی ہے یہ اسی طرح برقرار رہی تو یقیناً آئی ایم ایف سے ہونے والا اگلے ماہ کا معاہدہ بھی اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کی حکومت کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی کیا مندرجات ہیں اور کتنے اثرات ہوں گے اس رپورٹ کے، اور جو اس میں نتائج بھی اخذ کیے گئے ہیں اس پورے سیاسی صورتحال کی وجہ سے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں سیاسی طور پر استحکام کی فضا نظر نہیں آتی ہے، وہیں ایسی سچویشن میں عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف سے گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو غیر یقینی موجود ہے سیاسی صورتحال میں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ممکنہ طور پر اگلا ایگریمنٹ ہونا ہے مارچ میں، اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اور اس میں ڈیلے آ جائے۔ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے اور اس رپورٹ میں مزید کیا کچھ کہا گیا، اور کیا واقعی
ان हक़ाइक़ को जो इस रिपोर्ट में दर्ज है इतना संजीदा लेना चाहिए। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजियात और सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाएगा, ये रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF से होने वाला मुआहदा, इन दोनों बातों को इंटरलिंक किया जा सकता है और जो हक़ाइक़ इसमें बयान किए गए हैं वाकई उनको संजीदा लेने की ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को भी? जी सना, बिल्कुल इनको लिंक किया जा सकता है और बहुत संजीदा लेना चाहिए इसको। इसका मतलब बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के जितने क्रेडिटर्स हैं, अभी जो पाकिस्तान के बॉन्ड होल्डर्स हैं, वो बहुत नर्वस और पैनिक शायद सही अल्फाज ना हो, लेकिन नर्वस आंखों के थ्रू देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और वो एक दूसरे से अभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा $1 अरब का बॉन्ड जो है वो अप्रैल 2024 में मैच्योर होने वाला है, यानी कि 2 महीने से कम अब टाइम रह गया उसको। तो वो पहली चीज तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग इस पोजीशन में होंगे उस बॉन्ड की रीपेमेंट ऑनर करने के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सना, कि अगले अप्रैल 2025 में एक और बॉन्ड पाकिस्तान का मैच्योर हो रहा है, वो $500 मिलियन का है। और उसके जो होल्डर्स हैं वो भी अभी यही देख रहे हैं कि क्या इन लोगों की जो पॉलिटिक्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर, और ये क्या इस पोजीशन में होंगे उस बॉन्ड को रीपे करने के लिए। और अगर नहीं होंगे तो शायद इसको हमें चाहिए कि अभी ही बेच दें। तो इस नजर के थ्रू वो सब देख रहे हैं। और पहली रिपोर्ट अभी फिच की तरफ से निकली है जो काफी उनको एक कॉशन एडवाइस कर रही है कि पाकिस्तान में अगर ये स्टेलमेट पॉलिटिक्स में चलता रहे तो लाजिम इनका IMF प्रोग्राम, यानी कि पाकिस्तान का जो अगला IMF प्रोग्राम है वो मुतासिर होगा इसकी वजह से। अच्छा खुर्रम साहब, मेरे ख्याल में माजरत आपकी बात काट रही हूँ सर, मुझे एक दो चीज़ों की और अगर आप जवाब दे सकें सर। एक तो ये कि ये जो अगली गवर्नमेंट आएगी ऑब्वियसली वही IMF के साथ अब बातचीत करेगी। सर जो पिछली बातचीत थी उसमें जो मुतालबात या जो रिजर्वेशन रखी गई थी, आपके ख्याल में उतना उस पर किस हद तक सेटिस्फाई कर सकी थी ये निगरां हुकूमत जो है वो IMF को? क्या इस मरतबा IMF मजीद सख्त एग्रीमेंट की तरफ जाएगी या आपको लगता है कि किसी हद तक कोई रिलीफ पैदा हो सका है इस पूरे निगरां सेटअप में? नहीं, रिलीफ तो नहीं पैदा हो सकता। अलबत्ता आई थिंक निगरान हुकूमत ने काफी हद तक IMF प्रोग्राम को कामयाबी से इम्प्लीमेंट तो किया है। और ये बात IMF खुद कह रहे हैं। उनकी जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट फरवरी में ही निकली है, वो खुद कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें जितनी प्रोग्रेस हो रही है सेटिस्फैक्ट्री है। बात अभी ये है कि अप्रैल तक ये प्रोग्राम अभी चलेगा। और असली जो अभी सवाल पैदा हो रहे हैं, एक सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि अप्रैल तक क्या होगा। और ये प्रोग्राम जो अभी तक कामयाबी से इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या ये अप्रैल तक कायम रहेगा। लेकिन असली उससे ज्यादा बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है कि इसके फौरन बाद पाकिस्तान ने एक और प्रोग्राम साइन करना है, ये सबको पता है। तो उसका क्या बनेगा। और अब मेरे ख्याल में जो जितनी सख्त नहीं सर, फिर आप ही बताएं ना कि फिर उसका क्या बनेगा। अगर आप जिस प्रोग्राम का हवाला आप दे रहे हैं तो फिर उसका क्या बनेगा आपके ख्याल में? वो ज्यादा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, जितना लंबा ये स्टेलमेट चलेगा, जितनी कमजोर हुकूमत निकलेगी, उतना ही मुश्किल होगा पाकिस्तान को अगला प्रोग्राम साइन करने के लिए और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। और आई थिंक फिलहाल तो सारे इम्कानात यही लग रहे हैं कि जो भी हुकूमत निकलेगी इन सारे मुज़ाकरात के बाद, उसकी पोजीशन काफी कमजोर होगी। अच्छा, ये जो क्राइसिस है सर इकोनॉमिक, आपके ख्याल में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कितना अरसा उसमें उस क्राइसिस में ही रहेगी? जैसे मईशत की डूबती सूरत हाल, महंगाई और ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से डिबेट कर रहे हैं क्योंकि सर इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही ब्लूमबर्ग वगैरह की और बाकी प्लेटफॉर्म्स की कि नून लीग के दौर में मकबूलियत अपनी जगह PTI की, लेकिन इकनॉमिक पॉलिसीज़ नून लीग की बेहतर रहीं और उनके दौर में बेहतर रहीं। तो आपके ख्याल में क्या 1 साल 2 साल या पूरे 5 साल इकॉनमी को स्टेबल करने में ही गुजर जाएंगे? वो एक टाइम फ्रेम आपको क्या लगता है? ऐसा ना, कम से कम 1 साल तो गया, ठीक है। 2024 में मेरा नहीं ख्याल किसी को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि महंगाई जो है वो उसकी सतह कम होएगी और किसी किस्म की बेहतरी आएगी सिचुएशन में। इनफैक्ट आई थिंक अगर 2024 में हम लोगों ने पूरा कैलेंडर ईयर गुजार लिया डिफॉल्ट के किनारे और डिफॉल्ट के किनारे के नजदीक ना आए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 2024 के बाद सब कुछ डिपेंड करेगा कि अगर वाकई में PMLN की गवर्नमेंट है वो किस हद तक
बैरूनी इमदाद को मोबिलाइज कर सकते हैं। किस हद तक, क्योंकि याद रखें कि 2013 से लेके 16-17 तक जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये लोग अभी भी बताते हैं, उसमें सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चाइना के बाहर से जो पैसे आए थे उनका बहुत बड़ा रोल था ठीक, बिल्कुल वो ठीक। अच्छा, वाली ग्रोथ जी जी पैदा बिल्कुल, करने आई में। अंडरस्टैंड। अब वो पैसे अगर जी जी आएंगे ना आए का सवाल नहीं पता। अच्छा सर, आपने भी पड़ोसी मुल्क और दोस्त ममालिक का आपने हवाला दिया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह सियासत में और मेन स्ट्रीम के ओहदे लेने में रिलेक्टेंट हो रहे थे, तो एक करीबी दोस्त मुल्क की तरफ से इंटरवीन करके ये मैसेज दिया गया कि आप खुदारा इकॉनमी की जो मसाइल हैं उसको देखते हुए आप चार्ज टेकअप करें, और उस वजह से वो वापस उनका कम बैक हुआ और उन्होंने फिर चीज़ों को अपने हाथ में अब दोबारा लिया है। आपके ख्याल में जिस तरह इलेक्शन के बाद अमेरिका से लेके यूरोपीय यूनियन तक और इस किस्म के इदारों ने जो स्टेटमेंट्स दिए कि जी इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, इनको देखना चाहिए, या ये क्या वजूहात थी जिसकी वजह से धांधली की कंप्लेंट्स होती हैं, तो इस पर एक लेवल के ऊपर दफ्तर खारजा ने भी कह दिया कि जी आप हमारे मामलात में इंटरवीन ना करें। लेकिन क्या इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक या IMF या दीगर इदारे क्या पाकिस्तान को मदद देने से या कर्जा देने से हाथ खींच सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, जो भी स्टेटमेंट्स अभी आई हैं अमेरिका से या यूरोपियन यूनियन से, वो स्टेटमेंट्स की हद तक ही है, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह बेशक हो जाए, वो यही कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन अगर जो भी हुकूमत निकलेगी उसको बैरूनी मुल्क में अगर ताकतें जो हैं जैसे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन उसको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उसके लिए उठाएंगे। अलबत्ता वो जरूर ये सवाल पूछेंगे कि आपकी हुकूमत में अभी वो कैपेसिटी है, क्या वो कुव्वत है कि आप ये सख्त जो पॉलिसीज हैं ये इम्प्लीमेंट कर सकें। इसको ओनरशिप कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की लैंग्वेज में। इसके ऊपर जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन लेजिटिमेसी के ऊपर नहीं उठाएंगे सवाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर माहिर माशियात। यकीनन पाकिस्तान फिच रिपोर्ट को संजीदा लेने की ज़रूरत है, चाहे हुकूमत हो, चाहे आने वाली हुकूमत और उसकी सियासी जमातें हों। अगर पाकिस्तान में IMF के हवाले से एक मुश्किलात पैदा करने वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर हमारी सियासी जमातें भी सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करते हुए हुकूमत की तश्कील में एक दूसरे की मदद करें। इस नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।